Hvala prije svega, dobro večer svima. Šta reći, onako, stvarno utakmica puna svega. Uzbudljiva, gledateljima zanimljiva, meni kao treneru onako, dosta imam zamjerki na neke detalje što smo danas odradili, bili smo puno situacija konfuzni. I loše smo ušli u utakmicu nakon toga kad smo uspostavili kontrolu, poveli 2-1, imali smo dvije šanse odlične da odemo na 3-1, nažalost nismo zabili i dobili smo, moram reći, za ekipu kao što je Sarajevo, ko očekuje nešto više, da smo dobili zaista golove na način na koji se ne smije dobivati. Posebice ovako zadnjim trenucima utakmice, jednostavno nismo pronašli čovjeka koji će biti malo hladnije glave, malo uspostaviti što se tiče komunikacije i toga svega. Tako da čestito bi Širokom na velikoj borbi, a nama ništa, idemo dalje. Imamo što analizirati i razgovarati. Admin Čaušević, portal Sport za gospodina Zekića. Da li ste ove dvije posljednje gostujuće utakmice, evo protiv Borca i danas protiv Širokog Brijega, upoznali lošiju stranu BiH fudbala? Tu prvenstveno mislim na suđenje, jer generalno ne znam da li se to može nazvati možda nesrećom ili možda nekom teorijom zavjere protiv FK Sarajevo. Gledajte, ako ja krenem pričati o tome sad, onda idem u smjeru koji ne želim ići. Mislim da postoje ljudi koji to mogu komentirati, mogu da se bavim sa igračima, da se bavim sa ovim detaljima na terenu, da ima odluka kakvih ima, ali kažem opet, ne želim se uvlačiti u te razgovore. Evo pitanje za gospodina Zekića. Prosto je nevjerovatno da Sarajevo prima ovakve golove i sad ako vas pitam jeste li analizirali, vjerovatno ćete mi reći još je vruća glava, ali protiv Posušja u 95. daš, u 96. primiš, evo i danas. Tako na kraju se mogla izgubiti utakmica. Ma gledajte, ne treba bježati od toga, jednostavno i te gole koje primamo na te nekakve ničije lopte, na druge lopte, jednostavno takva konfuzija da mi to zaista nije jasno. Jednostavno, ne znam, jeste primijetili kod drugog gola, išla je duga lopta, 60 metara, naši igrači su bili skokovali, jednostavno na drugoj lopti nije bilo nikog. Pa ta akcija trajala i trajala, znači mogli smo se postaviti puno bolje. Cijelo vrijeme pokušavam igračima to objasniti da jednostavno moraju bolje komunicirati jer ne čuju me sa niti mene, niti moje pomoćnike u određenim trenucima, tako da, gledajte, to su detalji kojima sad patimo. Ako se sjećate, ja sam rekao prije 2 mjeseca da ćemo mi doći u nekakvu vrstu kriza. Mislim da smo sad u nekakvoj vrsti krize, onako rekao bi više onako energetski. Ne mislim trkački, jer smo protiv Željezniča recimo trčali fantastično, nego jednostavno onako malo taj mentalni pristup nam nije onako čist ko što bi ja htio i nije to nekad lako ni održavati, ali onda ne igra za Sarajevo, ako ne možeš to ne igra za neku drugu ekipu. Tako da ima stvarno detalja o kojima ćemo razgovarati, ozbiljno o kojima već razgovaramo, ali evo, neki igrači dobivaju možda malo previše šanse, ali evo, isto tako, bez nekakvog alibija, dosta je tu bilo promjena kod nas, tako da još uvijek se tražimo nekim detaljima. Evo prije, još pitam gospodina Karaća, samo za vas još jedno pitanje. Spomenuli ste mentalni pristup. Možemo pričati, ako pričamo o odbrani, možemo pričati o mentalnom pristupu u napadu, jer prosto je nevjerovatno koliko je Sarajevo stvorilo šansi i koliko malo golova dalo. Pa gledajte, sad kad pogledaš Evropu, sa Spartakom, koliko smo recimo šansi promašili, koliko smo promašili šanse u dosadašnjem dijelu prvenstva, zaista to je onako problematično, jer jednostavno igrao sam ja to nogomet. Da li je to neko pravilo, da li se to pravilo uvijek mora tako ostvariti, ali jednostavno kad promašiš takve šanse ne realiziraš, onda te kazni, ali bez obzira na to ne smijemo biti ovako konfuzni u tim određenim detaljima.